eh. Gusto ayaw mo glihok. Uy, ayaw mo glihok. Maluwag yung taon, mag-ilokan na eh. Mura lagi ka, ikakuan din ba? Naaray mo, kung ano, naog. Diyos Lord. Ano? Nandito tayo hayag lagi. Oh, di mo kita oh. Wala, di makita. I'm so scared. Ano? Yay! Ayaw, hilihok ha? Pulo na ka-rice mo no? Suy, kunakuan, uy. Ayaw, lihok. In Jesus' name. Yawan ba ako din. Kaya ba kasi akong kuan din na ako kung tiil din ba? Gilok kayo din. Gilok ka din, uy. Nilangon ka na sa ubos, uy. Tapos gino? I'm so Kaya, scared. ilong, uy. Lord God, in Jesus' name. Lord God, me, Jesus' name, 999. You this, Jesus' name. Ay, lihok na rin. Naglihok mo rin. I'm so scared. Ayaw, sige, lihok Matias. Hilot mo itlog na. Ayaw, na. I'm scared. Ay, lihok na rin. Wala nag-naaray pasakyo, no? Amo day. Di nga akong keyboard ba? Pinagilok. No, you're gonna move. Kamu daw adlaw ni. Gilok. Hug Kating gilok ka. Look, ito ni. Uy, ato lang papaday. Hindi na ko kalihok. Ato papaday. Ilong, Asa, no? uy. May kuha na ta ding, may bali na ta. Wala pa. Daghan kay manakay, uy. May tumoy. I'm so scared. Ayaw move, Marie. Don't move, Matias. I'm scared ko. Samot lang tanang kuan dong. Unsay next na tong kuanon? Unsay next na tong Sakya. sakyan? Nilaban diyo. Kaya tutuyo. Ingon ana, Victoria, kadi ko ana. I'm scared. Uy, dapat ba ya kung sakay sila na ding no? Kuan. Apil pud ta. Nanam tas tumoy ko ding. Kadung matanaog. Oh, padula na oh. Nakita sa ano ta? Of Lord, Lord of Jesus' name. Padula na oh, babe. Lord of Jesus. I'm cold now. Mama, what? 14 na dahil diri ka kuan ding. Ha? 14 ra ka sakyan na nila. Tapos kaya Kani ba mga kuan? 14. ah. Padula na ako. Na sa lawan magkikita kani. Adi. I'm scared of Jesus, Lord. Oh my God, Jesus, Lord. God, Jesus, Lord. Oh my Jesus. Jesus, Lord. What's happening? Padula ng tanaw. Dito no, gilok kay dito no. Ano yung swimming pool eh? Unsa man na? Ano yung lagi yung swimming pool? Mga swimming ko diha. Unsa man na diha ding? Water kuan? Padula ng tanaw babe. I'm going down. Thank you, Lord. So scared ko. Kapit na oh. Kapit na. Oh. Okay naman dahil po nagsakyan o kuan ding. Hapon. Kay aircon man di ay. My heart Apo, is no? racing Ano? now. Ayaw po. Please. Ay, move na rin. Hmm. Adong matanaog. Kapit na. Yeah, first time? First time mo? First time, right? Ingon na magsakay og airplane dai. Airplane ako. Ingon na magsakay og airplane. Hindi Are you scared, Marie? I'm scared. Tara, our car ay. Ano di basa? Basa ko ano? Tara di, marang tapat sa car. Sa truck. Adi rin ako ito pabasa ko ano, SM no? Oh.
Islam Laos. I'm so scared of here. Wait, we're going down. Tanong Mama! tayo swimming pool. Going down,